I never did. Slash was pretty petite. Who is she like, babe? It's me. French kiss make it say we. Got 'em all like we. Hello, hello. Chicken fillet from McDonald's. Good morning, Isa. That's it, guys. First stop of the day. Ganahan ka? Ano yun? Hindi mo ng dagat. Mana po ko dito. Patasaan, tanin mo para makita ang dagat. Patasaan. Mas nindot ang Patas niya patasaan. kayo. Wala may boto na ni. Lantawa lang na. Basig mo pa. Okay. So, good day guys. This is me Spot. Ching, 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 ching. So, today, kita naman mo sa atong B-rolls is that na ata diri dapit sa Replin Dagat. So, today is Saturday and today is our first vlog for 2026. And today is sa tang adlaw ron February 21. Dugay-dugay dito wala naka-vlog kay saon taman wala mang giganap sa tong kinabuhi and wala po ko'y mahuna-hunaan na yung vlog. And today pod is maupod niyang among pinakaunang long ride for this year 2026. So, layo kay may giadtuan, gikan mi sa Babag, padulong sa Hagnaya. Pero ang nahitabo is that dito unta ko mag-chuchu-chacha sa video-video, mag-emote-emote. Pero ang nahitabo manggod kay guba ang ilahang resort, wala pa sila kakuan. Ang ilahang pagkaunan is na close kay naguba manggod daw tungod atong dako kayo na bagyo or lindol dito sa kuan padulong Bantayan. So lisod kaayo siya. So
ang naara daw nila dito kay pizza gyud, so snack gyud siya. Mao nang wala mi dito, naabot mi dito mga 8:45. So nihawa mi, and then nangita mi mi padulong sa mi na destination, since okay ra man na madugayan mi og uli. So karon is that diditso na lang mi, naka-decide mi ni maldita na moadto mi dito sa Tuburan 360. So nang hapit mi diri daplin sa dagat, kay mao gyud na siya ang gusto nako pud, hunungan pod na mag-emote kuno hi daw man ako bidyuhan ba na nangsakyan na ami. Then mo ni nakaari mi dito diri ni last time man gyud, kay first na mo agi diri padulong TCH. So cool ba kayo, wala pa mi kabalo, and then wala pa man ko nag-inanin ani kaayo. So uni karon nakahigayon man na naanhi mi diri, so nihunong gyud kay para maka video. So mao lang na siya, stay tuned dito ta magkita sunod sa Tuburan 360. So I hope you guys have a good day, and nindot pa rin tayo yung laag. So let's go to Tuburan 360. Let's go! Duha lagi na mo. Ako ang nagsabi. Man dayo to sa bag. Pero ang isa na ano rin. Ang isa nagsuot. Dubli-dubli lang na yun. May black din niya kuha ko. Yay! Tuburan 360. Oops. Direta na. Kada ba She from the city, she call it the. She be hanging with the bloods and acting sedity. I think Shawty want a thug and that's gritty, but she always hit me up and tryna get with me. Is that what you want? Is that what you need? Is that what you like? Give it to me. Is that what you want? Is that what you need? Grabe ka. Juan. Is that what you like? If you wanna know the experience, guys, grabe ang experience. And mag-drive ka diri, magdala ka. She ain't tryna be my Sakyanan kay grabe ka. She the type to buy the Kung bottles budget ka and siya, love with me. asin. And she always checking in, see what's up with me. Nice po siya. Is that what you want? Is that what you need? Is that what you like? Wow, nasa Give it to me. Is Is that what you want? 1, 2, anak. Is that what you need? Sige, 1, 2. Is that what you like? Give it to me. She the baddest in the fan group. And I put good, she ain't ran through. Kanahan kay ko na, oh. Kana ba na ko na, oh. Always come around with some Nice good kayo. news. Bungtod. Is that what you want? So kana siya, guys. Kana makita ninyo na brown dara. Kana makita ninyo na brown dara. Ano siya. Give it to me. Mao na siya i-try. Pakita na ko, gamiton ako ang camera na ko Is later. that what you need? Gamiton na ko siya. Is that what you like? Sige, mag-lunch lang sa me. To me. Told her Mao na siya ilang that building. blessing. Pindot siya actually. Kaya minimalist kaya siya o kuha. I just So, be a man, I'm suggesting. kita ta o Is that what you space want? na to. Dali tagyo. Is that what you need? Is that what you like? Give it to me. Is that what you want? Is that what you need? Is that what you like? Give it to me. Is that what you want? Is that what you need? Is that what you like? Give it to me. Is that what you want? Is that what you need? Is that what you like? Give it to me. Sorry ka. So, hello guys. Naanata diri. Ngita ta o kung sa atong kaonon. Sa nindot siya. Tara. Diba? So, mao ni siya ang ato ang kuan.
And then, kuhaan kayo, lingaw kayo kay naa diri. Humba ni Aljun. Shout out Aljun. Dili man mo kuhaan. Oh, wala siya. So, mangita ta. Wala pa. Backstreets ako, guys. Unya ko. Ano sa ilang drinks, no? Adara. Naraman sa sila Coke, mag-Coke. Ano? Crispy pork, kare-kare. Ha? Pata, bangus, sisling, adobong pusit, humba ni Aljun. Kini lang calamari ang kagabi. Tanawag lang siya. Crispy calamari. Tanawag lang niya. Wala ko na rice. And then, ilahang rice kay na ada rin ay plain rice. Plain rice ng sata. Ako kay Sting. Ito? katong calamari. Wala pa na siya rice, no? Wala pa mo. And then, ang rice na ko kay garlic fried rice. Cup or platter? Cup lang. Pilado ha? Isa. Isa lang, mag-garlic cup. Mga babi. Pwede pa repeat. Okay, ako lang repeat ma'am. Isang crispy calamari, isa ka garlic na cup of rice, isa ka tuboran bibimbap ribs, isa ka jumbo rice, isa ka cassava cake, isa ka halo-halo, isa ka bottled water, o isa ka coke. Serving time ma'am is 25 to 30 minutes. Gamay lang wa. Yawa. Amo na siya, yan namin chopper, ugma papuhon na rito. Ano tsunami chop? Oh, helipad man din na dira oh. Oo. Amo na ka inyo style nito. Sa inyong tour sa inyong Ay, kuya! Ay lagkadlok. Ako lang. Diretso man pud siya kuan oy. Sa kita. Nagita ka na siya sa to, sa nagita parking. Oh. Ikaw sa siya kalit. Nauna na kasi bukas sa bakay ko. Napa yun siya sa pinakakilid. Mulayat lang. Ang mulayat niya pagkawan ni mong layat. Bawi. Sige, atras. Sige, atras. Okay. Okay. Sunset, ari diri.